سپاس گزار ہوں. آج کے مہمان ہمارے محترم جناب سید بلال قطب تشریف لائیں اور حاضرین سے خطاب فرمائیں. سید بلال قطب. Ladies and gentlemen, it's a pleasure and an honor to be here. And as I always find that there is a purpose for everything, I think the purpose for my visit over here was not to give you a lecture, but I think my destiny was to meet Professor Iqrar over here and have the honor of spending last 2 hours in his office. And it was really enlightening to spend those 2 hours with him, and I really wish and pray that we continue this journey, inshallah. The concept of God, ladies and gentlemen, in various religions. This basically is a topic in which one tries to understand how other people understand God. Now the question basically is, why would it be that we would try to understand God? To make it a little simpler, اشفاق صاحب سے پوچھا ایک دفعہ کہ خدا کو نہ مانے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن احتیاطاً کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے. So, to understand کہ تصور خدا جو ہے یہ باقی مسائل میں کن وجوہات پہ مبنی کرتا ہے. So instead of finding کہ ان چیزوں کے اندر ہم disputes دیکھیں, discrepancies دیکھیں اور differences دیکھیں, I would focus my talk on کہ ان سارے معاملات کے اندر unifications کیا ہیں, commonalities کیا ہیں, اور کہاں پہ تمام religions جو ہیں وہ perception of God میں, not the concept of God, perception of God میں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں with their own gods. جیسے کہ سورہ آل عمران میں جو آپ کو حکم ملا ہے, that is to find the common terms with different religions. This is basically the beginning of the study of comparative religions. یہ بنیادی طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ religion کو comparison کے اندر study کرنا, یہ کوئی بہت پرانی بات ہے نہیں. This had been always کہ 20th century سے پہلے آپ ہمیشہ اس کو history of religions میں پڑھا کرتے تھے, تاریخ مذہب میں, مذہب کی تاریخ کیا کہتی ہے. Obviously مختلف مذاہب کی تاریخ جو ہے وہ مختلف باتیں کرے گی ایک, لیکن جب آپ تاریخ دیکھتے ہیں remember کہ تاریخ ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے, نقطہ نظر ہوتا ہے. تاریخ آپ کو کبھی بھی ایک حتمی سچ نہیں بتا سکتی کہ یہ فائنلٹی کا سچ ہے. آپ اپنی لوکیشن کو اگر چینج کریں گے تو تاریخ کا جو فیکٹ ہے وہ شفٹ ہو جائے گا. اس لیے خلدون کے زمانے کے بعد جو ایک نئی چیز ہسٹری کو اسٹڈی کرنے میں آئی, دیٹ واز کہ ہسٹری کو آپ کمپیریزنز کے اندر اسٹڈی کریں کہ جب ایک زمانے میں ایک چیز ہو رہی تھی تو اسی زمانے میں دوسری چیز کیا ہو رہی تھی. اس کو آپ کہتے ہیں پڑھنے میں, تعلیم میں, ٹائم لائن کو اسٹڈی کرنا. کمپیریزن میں آپ ٹائم لائن کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو 19ویں صدی سے پہلے ہمارے پاس comparative religion کو اسٹڈی کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا. It is only کہ ویسٹ کی, اب اس دونوں باتوں کے اندر بہت زیادہ تقسیم رکھیے گا بات سمجھنے میں, کہ ویسٹ کی وزڈم اور ایسٹ کی وزڈم جو ہے ان میں بڑا ہی باریک لیکن بہت واضح ہمیشہ فرق رہا ہے. Why I say کہ 19th century I am actually talking of the western civilization کی وزڈم کے اوپر. یہاں پہ comparative religion شروع نہیں ہوتا, لیکن جب آپ اس طرف کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ امام غزالی اور امام ترین جو ہیں وہ بہت عرصہ پہلے آپ کو comparative religions کے اندر اپنی مختلف رائے اور آراء دیتے ہوئے ملتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو یاد ہو تو حدیث مسلم اور بخاری میں بھی نوفل کا ذکر ہے. نوفل بنیادی تو اسلام آیا نہیں. نوفل نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں دی ہیں
वो बुनियादी तौर पे ईसाई मजहब के हवाले से भी है। लेकिन कैसी खूबसूरत बात मुहम्मद नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर मैं आपके ज़माने तक रहा तो जब आपके साथी आपको छोड़ के चले जाएंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। Now this is a Christian talking to a Muslim prophet. अब जो बुनियादी मानी है, the word religion, जब comparisons में देखते हैं, जो बुनियादी मानी है religion के, इसका एक बेसिक बुनियादी मकसद होता है, and that is to tie back, अपने आप को बुनियादी तौर पे वापसी के रास्ते पे लेके जाना जहां से आपकी इर्तिका हुई है। अब इस इर्तिका को बायोलॉजिकल इर्तिका से मंसूब मत करें, ये इर्तिका है आपकी ज़हनी इर्तिका। बायोलॉजिकल इर्तिका तो हो सकता है 6.5 बिलियन जैसे आपकी एक चली आ रही है, लेकिन एक ज़माना आता है जिसमें कि आपका जो तकरीबन 40,000 साल आज से अगर पीछे चले जाए तो आपका एग्रीकल्चर शुरू हो रहा है, और इससे अगला जो ज़माना है सारा ये इंसान की इर्तिका का है। इसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? क्योंकि ये वो ज़माना है जिसमें कि इंसान के ज़हन का वजन जो है, क्यूसिक्स है आपके ब्रेन के, ये चेंज नहीं हो रहे। जो चीज़ चेंज हो रही है वो इसी क्यूसिक के अंदर आपके ख्यालात की तकसीम है। सो बुनियादी तौर पे जब रिलीजन को स्टडी करेंगे, एक बात को ज़हन में रखिएगा, कोई भी रिलीजन जो है वो कुछ चीज़ों से मिल के बनेगा, कुछ चीज़ों से मिलकर बनेगा। ये जानना बड़ा सख्त ज़रूरी होगा कि वो कौन सी अशिया होंगी जो मिलकर बुनियादी तौर पे किसी मज़हब की बुनियाद रखेगी। इनमें कोड ऑफ लाइफ हो सकता है। कोड ऑफ लाइफ को अगर आप अपने इस्लाम में देखें तो ये आपकी शरीयत हो सकती है। इसमें अकाउंटेबिलिटी का कोई इंस्टीट्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें एक ऐसा शख्स भी होगा जो कि कंट्रोल रखता है, वो शख्स भी हो सकता है, एक ऐसी चीज भी हो सकती है जो स्पिरिट की फॉर्म में हो। फिर इनके अंदर दो चीजों को कंपेयर किया जाता है हमेशा। आप ये नहीं कह सकते कभी भी कि किसी कंपैरिजन की डिबेट में कि मेरा रिलीजन जो है वो दी बेस्ट है। आप जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि मेरे रिलीजन में ये फॉर्मेट्स हैं, मेरा ये फॉर्मेट जो है इस कंपैरिजन में बेटर है। हद भी बात नहीं कर सकते क्योंकि आप एकेडमिकल आर्गुमेंट कर रहे हैं, फेथ का आर्गुमेंट आप जनरेट नहीं कर रहे। इसलिए कोई भी रिलीजन जो है वो इन 6 बुनियादी चीजों से मिलके बनेगा। अगर ये 6 चीजें नहीं होंगी ख़वातीन और हज़रात, तो रिलीजन कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, कोई मजहब तख्लीक नहीं पा सकता। पहली चीज क्या होगी इसमें कि आपके पास एक डॉगमा होना चाहिए। डॉगमा किस चीज को कहते हैं? आपका कोई बिलीफ। और डॉगमा किसको कहते हैं? एंड मुमकिन है हाफिज साहब जो है हाफिज साहब ना हो, लेकिन क्योंकि दाढ़ी है तो हम कहेंगे हाफिज साहब है। ये डॉगमा है कि दाढ़ी रिप्रेजेंट करती है किसी चीज को। सेकंड इज कि कोई भी मसलन रिलीजन के अंदर जो डॉगमास होंगे उनके अंदर क्या चीज आएगी? मसलन फरिश्ते आपने देखे नहीं है लेकिन आपको उन पे ईमान लेकर आना है। ये बुनियादी तौर पे ईमान की सेगमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा मजहब नहीं है। फिर आपको इसमें लीडरशिप चाहिए। कोई मजहब बगैर लीडरशिप के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो लीडरशिप चाहे पैसिव रोल में हो चाहे एक्टिव रोल में हो। पैसिव रोल में कब होगा? जब वो लीडर जो है पैगाम बर होगा,